अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुरम रखे। आज हम जमात नहम के उर्दू के इम्तिहान के हवाले से चंद चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, जिनको इख्तियार करके हम पेपर में इम्तिहान में अपने नंबर मार्क्स बढ़ा सकते हैं। इस हवाले से मैंने एक पेपर बतौर नमूना बतौर सैंपल लिया है, जिसमें बच्चे ने पेपर का आगाज़ सवाल जवाब से किया है। और ये चीज़ पेपर में नहायत अहमियत की हामिल है कि हम उर्दू के पेपर में जितना हो सकता है वक्त बचा लें, क्योंकि उर्दू का पेपर बहुत तवालत वाला होता है, जिसमें वक्त को बचाना बड़ी खूबी होती है। तो इसमें प्रेजेंटेशन अच्छे रखने, खुशखती को इख्तियार किए रखना और वक्त को बचाना, यही असल काम है। तो इसमें बच्चे ने सवाल जवाब से आगाज़ किया है, जो कि नंबर्स के अतबार से, मार्क्स के अतबार से ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और वक्त इंतहाई कम लेते हैं। तो ये आगाज़ बिल्कुल अच्छा है, लेकिन आगाज़ करते हुए जो बच्चे ने सुर्खी लिखी है मुख्तसरन जवाब, इसके बजाय आप मुख्तसर सवाल जवाब या मुख्तसर जवाब लिख सकते हैं। और इसी तरह जुज़ का आगाज़ करने से पहले, जवाब देने से पहले बच्चे ने जुज़ नंबर और उसके इर्द गिर्द जो लाइनें लगाई हैं, ये अट्रैक्टिव हैं, जो देखने वाले को खूबसूरत लगती हैं, दिल को भाती हैं और ये चीज़ खूबसूरती में इजाफ़ा करती है। बहुत अच्छा तरीका है। और दूसरा सवाल खुलासा नज़म का है, जिसमें शायर का नाम, नज़म का उन्वान और सिनफ़ नज़म लिखी जा सकती है। और इसी तरह जो अल्फाज खुलासे में अहमियत के हामिल हैं, जैसे अल्लामा इक़बाल और अल्लाह ताला का नाम है, और जो खुलासे का या नज़म का बुनियादी उन्वान है, यानी इत्तिहाद, इत्तिफाक या शजर इस्लाम, मरकज़ इस्लाम के साथ जुड़े रहना, इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा सकता है। उनको मार्कर के साथ लिखा जाएगा, जो देखने वाले को भाता है और समझ आती है कि इसने वाक़तन इसको पढ़ा हुआ है और इसको हर चीज़ का इल्म है कि इसमें क्या बयान हुआ है। और इसी तरह खुलासा नज़म कम अज़ कम 5 लाइनों का, 4 से 5 लाइनों का तो होना चाहिए। तीसरा सवाल ज़रबुल अमसाल का किया है। ज़रबुल अमसाल भी इंतहाई कम वक़्त में 5 नंबर देने वाला सवाल है। तो इसमें बच्चे ने 2 गलतियां की हैं। पहली गलती, ज़रबुल अमसाल को ज़रबुल मिसाल लिखा है, जो कि गलत है। सुर्खी और कोटेशन, इक़्तिबास जो आपने पेपर में लिखना है, उसमें बिल्कुल ज़रा बराबर भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ सरसरी नज़र से पढ़ने के बावजूद भी इंसान को वाज़ेह दिखाई देती है। और इसमें अगर गलती हो तो नंबर बहुत ज़्यादा कटने के चांसेस होते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। तो इसी तरह दूसरी गलती जो है कि जो चीज़ आप पेपर से देखकर लिख रहे हैं, जुमले की तकमील कर रहे हैं, जो आधा जुमला पेपर में लिखा हुआ है वो तो आप पेन के साथ उसी तरह लिख सकते हैं, जैसे पाक रहो। लेकिन जो चीज़ आपने खुद मुकम्मल की है, जो उसका अगला हिस्सा है बेबाक रहो, उसको आपको हाईलाइट करना होगा। उसके नीचे मार्कर के साथ लाइन लगा दें, अंडरलाइन जिसको हम बोलते हैं, या फिर बेबाक रहो को वैसे ही मार्कर के साथ लिख दें, तो ताकि वाज़ेह हो कि आपने जुमले की तकमील कैसे की है। और चौथा सवाल जो बच्चे ने किया है वो दरख्वास्त नवीसी का है। इसमें अमूमी तौर पर जो बच्चे गलती करते हैं वो कोमा कहाँ पर लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ पर लगाना है, इन चीज़ों में गलती करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि जो हमारी पीटीबी की किताब है, पंजाब टेक्स्ट बुक की उर्दू कवायद व अंशा, उसको आप फॉलो करें। उसी के मुताबिक जो भी आपने कोमे वगैरह लगाने हैं, फुल स्टॉप लगाने हैं, वो उसी से देख कर लगाएँ। तो इसमें जो बच्चे ने लगाए हैं ये बिल्कुल दुरुस्त लगाए गए हैं। और दरख्वास्त लिखते वक्त आप कंटेंट, मवाद आप किसी भी किताब से ले सकते हैं, शरह सरमाया उर्दू से ले सकते हैं, यूनिक नोट से ले सकते हैं, या जो भी आपको लगवाए गए हैं, जो भी आपने पढ़े हैं, जिनसे भी आपने दरख्वास्त याद की है, वो वहीं से आप मवाद लेकर लिख सकते हैं। लेकिन इसके जो असूल व ज़वाबत हैं, क़ायद व ज़वाबत हैं, वो आपने पीटीबी के मुताबिक उसी को फॉलो करना है जो पंजाब टेक्स्ट बुक की किताब में लिखे गए। 5वां सवाल जो बच्चे ने किया है वो कहानी का है, इत्तिफाक में बरकत। कहानी नवीसी में आप देखें कि इसमें भी 5 नंबर होते हैं और वक्त कम ही दरकार होता है। तो ये बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया जा सकता है।
چھٹا سوال جو ہے وہ اقتباس کی تشریح کا ہے، پیراگراف کی تشریح کا ہے۔ تو پیراگراف کی تشریح میں چونکہ پیپر میں جو نمبرنگ دی ہوگی الف اور بے کے نام سے، آپ نے اس میں سے جو بھی لکھنا ہے پہلے اس سے واضح کریں کہ آپ الف جز کرنے لگے ہیں یا بے جز کرنے لگے ہیں۔ پھر اگر اس کے بعد آپ لکھنا چاہیں تو پیرے کے پہلے 2-3 لفظ اور آخری لفظ ان کے درمیان ڈاٹ لگا کے پہلے 2-3 لفظ لکھنے کے بعد ڈاٹس لگائیں، پھر آخری 2-3 لفظ لکھ دیں تاکہ پتہ چل جائے یہ کون سے پیرے کی تشریح کی جا رہی ہے۔ پھر حوالہ متن میں کم از کم 2 چیزوں کا نام لکھنا تو ضروری ہے کہ مصنف کا نام کیا ہے اور سبق کا عنوان کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ماخذ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کس کتاب سے اس چیز کو، اس پیراگراف کو اخذ کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس میں مصنف نے جو یہ پیراگراف لکھا ہے یہ ڈرامے کا ہے، کہانی کا ہے، مضمون کا ہے، سوانح نگاری کا ہے، یا سوانح عمری کا ہے، یا تاریخ کی کسی بھی کتاب کا ہے، یعنی کہ اس کا جو آپ صنف بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کی صنف کیا ہے۔ پھر اس کے بعد الفاظ معانی ہوں گے، خط کشیدہ الفاظ جو پیپر میں دیے گئے ہوں گے جن کو انڈر لائن کیا گیا ہوگا ان کے آپ نے معانی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد سیاق و سباق ہوتا ہے، وہ اس کے نمبر تو نہیں ہوتے، مارکس تو نہیں ہوتے، لیکن چونکہ وہ امپریسو چیز ہے، ایک انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو اس نے تشریح کرنی ہے اس کو اس کے بیک گراؤنڈ کا، اس کے سیاق کا، اس کے سباق کا، اس پیرے سے پہلے اور بعد والی چیزوں کا اس کو معلوم ہے، اس نے کہانی کو پڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ تشریح کریں اور تشریح میں جو چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں ان کو تفصیلاً لکھیں۔ اگر اس میں کوئی آیت، کوئی حدیث یا کوئی شعر وغیرہ بطور حوالہ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اشعار کی تشریح ہے۔ اشعار کی تشریح میں بھی غزل اور نظم میں تھوڑا سا فرق ہوگا۔ غزل کی تشریح میں آپ شاعر کا نام اور نظم کا عنوان دونوں چیزیں لکھ سکتے ہیں، جبکہ نظم کی تشریح میں شاعر کا نام اور نظم کا عنوان دونوں چیزیں لکھی جا سکتی ہیں، جبکہ غزل کی تشریح میں صرف شاعر کا نام ہی لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح نثری مفہوم یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر آپ شعر کا صحیح نثری مفہوم لکھ لیتے ہیں اور تشریح صحیح نہیں بھی کر پاتے ہیں تو آپ کو شعر کے صحیح نثری مفہوم لکھنے کا 1 نمبر کم از کم 2 میں سے مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ مفہوم ہی نہیں سمجھ پاتے ہیں، مفہوم ہی نہیں صحیح لکھ پاتے ہیں تو تشریح آپ صحیح نہیں لکھ پائیں گے۔ 1 لائن کے اندر اس کا نثری مفہوم یاد کر لیا جائے اور اگر اس کے نثری مفہوم کو سمجھ لیا جائے تو میرے خیال میں تشریح یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ یہ یاد کرنے کا عمل بہتر ہو سکتا ہے، اس میں آسانی بھی پیدا ہو جائے گی اور پختگی بھی پیدا ہو جائے گی، غلطی کا امکان بھی کم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو شعر کی تشریح کی گئی ہے اس میں یہ ایک دیکھیں، شعر کی تشریح میں مزید شعر ایڈ کیا ہے، سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ تو یہ حضرت میر صاحب کا شعر ہے۔ تو میر صاحب کا جو شعر یہاں پہ لکھا گیا ہے، بہتر یہی طریقہ کار ہے کہ جس لائن میں آپ اپنے پیراگراف کو ختم کر رہے ہیں اس لائن میں آپ کی کوئی کوٹیشن، کوئی اقتباس نقل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اسے نچلی لائن سے شروع کریں اور جو بھی آپ کا اقتباس ہو، کوٹیشن ہو، اس کو آپ ہائی لائٹ کریں جس طرح اس بچے نے کیا ہوا ہے۔ اور آخری سوال جو بچے نے کیا ہے وہ خلاصہ نویسی کا ہے۔ خلاصہ نویسی میں اب یہاں پہ اس نے مزید جو چیزیں جہاں پہ ذکر کرنی چاہیے تھی، سبق کا نام نہیں ذکر کیا گیا، مصنف کا نام نہیں ذکر کیا گیا، اور سبق کی جو صنف ہے، ماخذ ہے، ان چیزوں کو شروع میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں بھی پڑھنے والے کو خاصا متاثر کرتی ہیں۔ اور اگر خلاصے کے شروع میں مین جو پوائنٹس ہیں جن کو آپ کی پوائنٹس کہہ سکتے ہیں یا اہم نکات کہہ سکتے ہیں، اگر ان کو آپ ذہن نشین کر لیں یا لکھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ذہن نشین کر لیں تو آپ کو یہ چیز خلاصے کے اندر ترتیب کو ملحوظ رکھنا اور اہم باتوں کو لازمی ذکر کرنا، یہ چیز آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اہم نکات کی پوائنٹس اگر آپ خلاصے کو بغیر اہم نکات کے یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ رٹا تو لگا لیں گے
लेकिन हो सकता है कि खुलासे के अंदर ऐसी चीज़ जो इंतहाई अहमियत की हामिल हो वो आपसे छूट जाए। इसलिए उसके की पॉइंट्स बनाएं, खुलासे को याद करने के लिए उसके अहम निकात बनाएं कि इस सबक में कौन कौन सी चीज़ें अहम हैं, और उन चीज़ों को आप वहाँ पे लाजमी उनको नकल करें, खुलासे के अंदर ज़िक्र करें। और खुलासे के अंदर एक बात ज़हन नशीन रखें कि खुलासा आपका 1/3 यानी कि 1/3 होना चाहिए सबक का। अगर सबक के अंदर 300 लफ्ज़ हैं तो आपके खुलासे में कम अज़ कम 100 लफ्ज़ होना चाहिए। तो यही खुलासा आपका जो आपको पूरे नंबर लेके दे सकता है। ये वो चंद चीज़ें हैं जिनको इख्तियार करके आप अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने इम्तिहान को बेहतर बना सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई भी सवाल पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से या उर्दू ग्रामर के हवाले से या किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पर्सनल में कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इन इम्तिहानात में अच्छे नंबरों के साथ कामयाब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।